welcome back to my channel, and sorry kay pangit kay ko karon, okay? And I know that it's already 2019 and I just wanted to share with you my everyday super lazy work look. So mo ni siya, no, grabe ni siya ka simple. So bago ako naligo dai, and let's start. So first I apply my moisturizer. Dali ta, no, kay malate ta. My god. So ing ani jud ko mag-makeup most of the time sa work. Kana bitaw feeling nga isalig na lang bitaw sa laksen tanan. Kani ana bitaw, isalig na lang ginako sa laksen tanan day. Pero in fairness naman, pag mag-work na ko, grabe kay ko kanang simple lang ang look, especially pag mulakaw ko. I don't really put too much makeup on my face, and see, grabe ko eye bags there. I don't really put too much makeup on my face, but pag lunch break na gani, diha na dahil mo transform ang everybody. Kasi like matingan na lang mga kung lunch break, oh my god, pagbalik na mo dahil to ana, naka-eyeshadow na, naka-curl na ang hair. So I'm going to apply kani bitaw akong chika sa inyo nga concealer by Maybelline. So i-dab lang siya dai. Oh my god, grabe kay kabaga sa eye bags, no. As hindi man gud dalim ang like pagsugat sa New Year nga alas 2 sa kadlawon dai na I passed out na gid like before 2 AM, kaya naghubog na yung mga alas 8 pa lang dai. So murag knockout na gid ko, tapos nakamata lang ko tungod sa mga pabuto, and then tulog na pud balik, inom na pud ana bitaw. Grabe kay mga redness sa face, kay lahi ko magpuyat dai kay oh my god. Doot na to, no. Di ko ganahan magamit og kanang mga blending brush or unsa ba, concealer brush. Ako rin siyang ginaana like triangle ana diha, kay makawa man pud siya sa puffiness. But anyway, let's go straight sa kilay. So mo gyapon niya akong gi-use Face Shop eyebrow pencil in the shade 3. Ayun na mag-focus, basta 3. So mo na yung look, kana bitaw ang look nga magdali-dali bitaw ka. So mo ano siya dai. So I always take time sa kilay, bahalag na late na ko, because you know, kilay is life. Charot. Nakabantay mo ka ng sometimes kung wala bitaw ka sa mood, kaya mahiwi imong kilay day. Magdepende gid ang ako ang mood bitaw sa akong kilay. Kaya sometimes kung kana bitaw wala jud ko, as in like saputon ko early in the morning, pangit kaya akong kilay day. Oh my god, dito yung siyang dugangan di. Like, grabe yun ka, hinon ang pagkilay. It's a big, you know, trial and error process. You want to make sure what kind of kilay nga looks good on you. Sometimes ka na pinataas diri, na pina-straight lang. Stress ba niyo? Like, nag-decide ko mag-make og video since wala mo ko lingaw, and since it's my first video for 2019, I hope na daghan pa ko yung ma-make ng video. So next, mag-apply na ta og this one. I know. Powder. See, 6 minutes na. This is going to be like unedited video. Charot.
So, usahay rin ko magbutang og foundation. Like, if I'm really feeling it and wala ako nagdali. Most of the time, I just cover the redness of my face using concealer and powder. See? Grabe yung kabanha diri guys. Kay corner, magod ni among balay. Corner lot siya guys. So, daghang di man labay diri nga. Oh my god. So, I'm gonna use my favorite blush on. If you have seen my all other videos. So, pat lang siya, no? But every time magdali ko, dapat nakakilay jud ko under eye concealer and lip tint. Bahala na gula ko blush on. Importante magud ang lip tint. As in like, di jud madaot gud akong adlaw jay kung mawabit akong lip tint. So I always make sure nga ako'y lip tint like tulo man na kabuk or upat ka lip tint sa akong bag para kung mawa ang isa jay. Ang patay reserva. So ato siya ibutan diri no sa nose kay para matag mistisa kunuhay. Next, I'm going to use, see, dagan kay ko lip tint. My favorite shade, the shade Bloodshot. By KGM Cosmetics. As in, kung i-check nyo na ilang Instagram account, dagan ka na sila kuan shade sa lip tint. And mauna nga lip tint ang gamit mostly ni Sofia Andres. Idol ka na ako Sofia. Grabe kayo siya kamistisa dyan. I recommend katong almost the same sa akong skin tone. I recommend Bloodshot na shade. But if you want a bit darker, you can buy kaning bittersweet magenta. So may kulang, uy. Okay, next. Di na to kalimutan atong eyelashes. Gusto ko magpa sana eh perm ba na sa eyelashes sa Bella Mechanica. So kay ko dito dye, but I don't know, ako time. So let your eyelashes reach for the sky. Charot. See? Mubo ra gid kay kog eyelashes, but I don't get it why mostly sa mga lalaki kay mga tag-as gid sila tilok dye. Now I'm using Maybelline Slash Sensational Mascara. Ano ba ang feeling bahalag hangover ta sa New Year, basta blooming lang gihapon, dapat makakilay gihapon og mascara dye. Like lahi naman gud ang look basta nakataas. So anyway, okay, mo na ang final look. So thank you so much guys for watching. Ako lang itarong akong hair and mag-wear na ako sa akong uniform, so I'll be back. Okay, so I'm back. So naka-uniform na ko and dili lang ako ipakita no kay para dili niyo mahibalaan ko asa ko nagtrabaho. Charot. So thank you so much thank you so much for watching this video. I hope you guys loved it. Masking simple lang siya nga look, no? And yes, basa pa akong hair. And if you love this video, please like and subscribe to my channel, and I hope to see you guys on my next video. Bye! Malit na ko, my god.